ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗତକାଲି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆଠାରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ନିମନ୍ତେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏହିଠାରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ଏହିଭଳି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ 12 ବର୍ଷ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ଯଦି ବାବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ ତେବେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଲାଗି घर मानसिक करथिली जेटु मानसिक पूर्ण हैला 12 वर्ष पई मु बाबा पाखरे मानसिक करथिली कि गोटे पटे क्षीर गोटे पटे पानी नेबी बोली। केते लीटर अछि? दी पट अछि 4 4 लीटर कोठी जिवो धवळेश्वर। अच्छा केते कष्ट होछि बाबा पई आ कष्ट करिया पड़ियो जदी करबो आ कोन करियो। सेहिभଳି अन्यपटे पुलिस प्रशासन तरफरु ट्राफिक डीसीपीଙ୍କ तत्त्वावधाନରେ काउडिया भक्त माननकु रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाई छड़ा जाउथला। रात्रि रे किभଳି दुर्घटनार सम्मुखीन न होई काउडिया भक्त और गाड़ी चालक माने सुरक्षित रे जीवा आसीबा करि परिबे सेथि पई एही पदक्षेप हाथ को निया जायछि बोली प्रतिक्रिया दैछन्ति ट्रैफिक डीसीपी। ओडिया भाई माने जो बर्तन जाउछन हजार संख्या रे लिंगराज मंदिर धवळेश्वर मंदिर लोकमान में जाउछन रास्ता रे जाउछन रात रे कम से कम टर्निंग जा माने के ट्रक माने बड़ गाड़ी जानी पड़नान काम एटा दोछ रिपेयरिंग कैब देला तले कम से कम लोक जानी पे ड्राइवर जानी पे जे किछ लोक जाउछन सतर्क ताकर दुर्घटना एडिया पे सर केते पाखपाखि लोकन अपन देई साइले अवेयरनेसटा आगो केते माने अधिक आवता पई कोन से चेष्टा करन लास्ट टाइम हमें देइथिलो जति देइथिलो एथो भी आउर अधिक आनी छु लोक देखि हम भावुछ आज हेइ जो तो लोक कोन अपील करे निजे ए जिंस मध्ये नै के आसु बोली के लोक किस अपील करूछु नि लेकिन हमें हम तरफ कमिश्नर पुलिस तरफ हम एटा दउछु समस्त पई हेइ जीव समस्त नै के आसु। थैंक यू।